किसी का व्लॉग देखने के मैं बैतुल खला में बैठा हुआ हूं, कैसा लग रहा हूं, ठीक है ना। इस तरह व्लॉग भी ऐसे आ रहे हैं कि बस जो अटरम पटरम उठा के डाल दो, बस मैं जा रहा हूं, मैं नानी के जा रहा हूं, मैं खाला के जा रहा हूं, मैं पप्पो के जा रहा हूं। तू जा रहा है भाई, तू सारी दुनिया जाती है, तू पहली दफा थोड़ी जा रहा है। चलो कोई दूसरे मुल्क में जाके व्लॉग बना रहे हैं, आपने वो मुल्क देखा नहीं है, तो आपको यार बगैर टिकट वीजे के कंट्री देखने को मिल रहा है, फिर भी समझ में आता है। लेकिन ऐसे ऐसे व्लॉगर्स आ रहे हैं, उनपे तो मुझे ताज्जुब इसलिए नहीं होता कि उनको पैसा मिल रहा है ना, ताज्जुब तो आप पे होता है कि यार आपके पास इतना टाइम कहां से आ गया। और ये भी एक बड़ी बेगैरती की बात है, जिसका व्लॉगिंग का चैनल नहीं चल रहा ना, अपनी खूबसूरत बीवी को अधूरे लिबास में वो ले आता है। यार देखो, गैरत पहले है, पैसा बोलो बाद में। मैं नहीं कह रहा कि जो भी औरत को लेकर आ रहा है वो गंदी सोच का है, बुरी सोच का है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। लेकिन आपकी बीवी अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, जवान है और अधूरे कपड़े में आप उसको ला रहे हैं, तो इसमें तो मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं हो सकती कि आपकी नीयत क्या है। ये ऐसे लोग हैं, अगर ये बेगम को निकाल दें तो इनके चैनल धड़ाम से नीचे। और ये ठरकी अवाम, इंटरनेट पर इतना फोहश मवाद पड़ा हुआ है, उसको देखने के बजाय कहीं भी इनको कोई चाहिए कि अपनी बेगम के साथ आ रहा हो। भाई वो जो मवाद ठरकियों के लिए रखा है वो भी गलत है, लेकिन जब इतना है तो फिर चल कैसे रहे ये ठरकी चीजें। इससे पता चलता है कि कौम की ठरक इतने उरूज पे पहुंची हुई है कि सब कुछ देखने के बाद भी जब उनको पता चलता है फलां की बीवी आई हुई है, देखो इसको लाजमी, ये ठरक की सुपरलेटिव डिग्री है। भाई मसला ये है ना कि नहीं चल रहा तो अपनी बेगम, खूबसूरत सी बेगम अधूरे कपड़ों में ले आई, तो सवाल पैदा होता है भाई जिसने अधूरे कपड़ों में औरत देखनी है वो फिल्में देख लेगा जाके, वो नाच गाने वाली औरतें देख लेगा, तो आपकी बेगम को क्यों देखेगा? लेकिन नहीं, वो भी देखेगा। तो ये ठरक, आप यूके से आए, आपको यहां का अंदाजा भी नहीं है। ये लंदन छोड़ के पाकिस्तान आ गए, बहुत अच्छा मुल्क है, यकीनन बहुत अच्छा मुल्क है भाई। उन लोगों से हम फिर भी बहुत अच्छे हैं। उनमें ये छिछोरपना इसलिए नहीं है कि वो उससे बड़ी चीजों के आदी हो चुके हैं। हमारे यहाँ के नाइट क्लब वाला नहीं है, तो ये बेचारे किसी की बीवी अधूरे कपड़ों में देख के थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उनसे आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना बहुत से लोग कहते हैं पाकिस्तान में फोहश फिल्में सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। गलत है, नहीं देखना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हमसे अच्छे हैं। बनाते कौन है ये फिल्में? वो लोग बनाते हैं, तो बनाने वाला ज्यादा बुरा है, समझ रहे हो? जिसमें जो बिल्कुल ही हया लेस हो जाएगा वो बनाएगा। पाकिस्तानी कम से कम उससे तो कम ठरकी है ना, बना तो नहीं रहा इतनी, फिर भी देखना छोड़ दो। ऐसा ना हो कि आप बोले कि चलो देखने की वो परमिशन, देखना भी गलत है, लेकिन इससे आप जो दूसरी कौमों से कंपेयर करते हैं ना पाकिस्तानी को कि ये बड़े ठरकी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों से वो ठरक की बहुत ऊपर लेवल पे पहुंचे हुए हैं। वो ये बदनजरी जैसी छिछोरपने को टाइम वेस्टिंग समझते हैं, ठीक है ना। ये पाकिस्तान के गरीबों के काम है ये काम। खैर, तो जल्दी से मैं बात को समेटूं, कहां से कहां चली गई। तो मैं ये कह रहा था ये थोड़ा सा कंट्रोल कर ले सोने को, ताकि ऊपर की सेटिंग क्या हो जाए, सेट हो जाए, और ये तलाकें भी कम हो हमारी सोसाइटी में, और ये मार धाड़ के वाकयात भी कम हो, और ये जो यूनिवर्सिटियों में ड्रग्स चल रहा है, चरस, आइस, ये सब चीजें सुकून के लिए ले रहे हैं लोग, लेकिन इससे सुकून आने के बजाय तबाह और बर्बाद हो रहा है। देखो, मजहब खुदा की कसम बहुत बड़ी नेमत है। मजहब आपके पास ऑप्शन छोड़ देता है सोचने का। शराबी शराब क्यों पीता है, वो कहते हैं इसमें क्या खराबी है, वो बहस करेगा। कुछ लोग बताएंगे कि ये फायदेमंद चीज है, कुछ कहेंगे नुकसानदेह चीज है, तो वो अपनी दिमाग इस्तेमाल करके प्लस माइनस करके एक फैसला करके कुछ छोड़ देंगे, कुछ पीना शुरू कर देंगे। जो पीना शुरू करते हैं सोसाइटी को कितना नुकसान होता है। मजहबी आदमी के पास ये ऑप्शन है ही नहीं, उसके पास दो और दो चार की तरह है कि इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, ऐ ईमान वालों, शराब और जुआ क्या है, हराम है। बस जब हराम हो गई तो अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना सोचने का कि ये सही है कि गलत है। बस गलत है, जब अल्लाह ने क्या दिया गलत है तो क्या है, गलत है ये। अब देखो, जो लिबरल तबका है उनमें पर्दा खत्म होता जा रहा है। अपनी बीवियों को दूसरे की बीवियों से, दूसरे दोस्तों से मिलाना, दोस्त की बीवी आपकी बीवी से, आपकी बीवी उसके दोस्त से, कजन आपस में मिल रही हैं, इकट्ठे डांस भी कर रहे हैं। वजह क्या है कि वो ये बहस करते हैं कि इसमें गलत क्या है। भाई अगर कजन ने कजन के सामने डांस कर लिया, बहनों की तरह ही है ना, हम लोग कोई, हमारी नजरें खराब थोड़ी हैं। उससे आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी किसकी तरफ जा रही है, तबाही की तरफ। जिना के वाकयात, घरों से भागने के वाकयात, माँ बाप के साथ बदतमीजी, जिस लड़की में हया निकल गई, अब्बा अम्मा के साथ तमीज से बात अब वो कभी भी नहीं कर सकती। लेकिन मजहबी लोगों के पास अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत कि उनके पास ये सोचने का ऑप्शन, बोलो, नहीं। क्यों ऑप्शन? भाई बीवी को आपने दोस्त से पर्दा कराना है, खत्म। ये किसका हुक्म है? हम थोड़ी कह रहे हैं दोस्त की नजरें खराब हैं, हो सकता है उसकी नजर आपसे ज्यादा अच्छी हो, वो ना बुरी नजर से देखे, लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास अल्लाह मियां ने क्या कर दिया है, भाई जवान बीवी है तो आपको अपने दोस्त से उससे पर्दा, बोलो, कराना है, खत्म। मेरे सारे घर वाले मेरे भाइयों से पर्दा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी भाभी हमसे पर्दा करती हैं। हम सब ज्वाइंट फैमिली में इकट्ठे रहे हैं। हम लोग 4 भाई थे और मेरी वालदा की 6 बहुएं थी, ये भी पहली थी। हालांकि 4 भाई में बहुएं कितनी होती हैं, 4 बहु, उस वक्त 6 बहु। अगर अभी वालदा जिंदा होती तो एक कैलकुलेटर खरीदना पड़ता उनको बहुओं को गिनने के लिए। खैर, तो हम एक घर में रहे हैं और 4 भाई और वालदा की बहुएं कितनी, 6 बहुएं। तो सब वालदा की सब बहुएं देवरों से, जेठों से पर्दा करती थी। ये जो लोग कहते हैं ना ज्वाइंट फैमिली में पर्दा मुमकिन नहीं है, ये मैं नहीं मानता। हमने तो करके देखा है भाई अपने घरों में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमने देखा है
کہ بہت سی لڑکیاں جب دیور سے یا جیٹ سے پردہ کرتی ہیں تو بڑا مسئلہ گھر میں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دیور یا جیٹ کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں برا آدمی نظر آتا ہوں جو مجھ سے پردہ کر کے بیٹھ گئی ہو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہماری نظریں کیا خراب ہیں؟ ہمیں باہر دیکھنے کے لیے بہت ساری عورتیں جو آپ پردہ کر کے بیٹھ گئی، ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہو۔ یہ جب بحث گھر میں شروع ہوگی تو آپ پردے کا ماحول نہیں بنا سکتے۔ اسلام نے ہمارے لیے یہ بحث کا دروازہ کیا کر دیا؟ بولو بند۔ اسلام نے کہا بھائی عورت کا زینت اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کا بھتیجا، اس کا بھانجا، اس کا چچا، یہ دیکھ اس کے سامنے آ سکتی ہے، پوتے نواسوں کے سامنے بھی۔ اس کے علاوہ سارے اس کے لیے کیا ہیں؟ نامحرم۔ اب اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ دیور جیٹ کی نظر اچھی ہے یا گندی ہے، بھائی اللہ کا حکم ہے بھابی نے دیور سے پردہ کرنا ہے۔ تو مذہب والا آدمی جو مذہب کو فالو کرتا ہے نا، بہت سارے کنفیوژن اللہ نے اس کے لیے کیا کر دیے ہیں؟ آسان، ان سے نکلنا آسان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں بھائی شریعت کا حکم ہے، ختم، تو سکون سے زندگی گزرتی ہے، گھروں کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے۔ غیر مسلم لوگ نا، پہلے یہ کزنوں سے پردہ ختم ہوا، پھر ناچنا گانا شروع ہوئے، اب اس کے بعد ان کے گھروں کا ماحول آپ غیر مسلموں کا جا کے دیکھو، گھروں میں محبتیں کیا ہو گئی۔ تو صبح دوڑیں بھاگیں، دل نہیں کرے گا لیکن دل کے خلاف چل رہے ہیں، عقل کہتی ہے بھائی چل لے، کچھ بھاگ لے، کوئی ہل لے، ورنہ کل پھر ڈاکٹروں کی دوائیں کھانی پڑے گی جو کھا رہے ہوتے ہیں لوگ، پھر پرہیز کرنے پڑیں گے بہت سارے، اور اولاد پیدا کرنے میں بھی سستی نہ کریں معذرت کے ساتھ، اس کا بھی بہت نقصان ہے۔ پیچھے دعائیں مانگنے والے مارکیٹ سے کیا ہوں گے؟ شارٹ ہوں گے، بچے زیادہ ہوں گے، ایک آدھ ایسا ہو سکتا ہے نکل آئے جو بخشوا دے آپ کو، اتنی دعائیں مانگے، تو سستی تو ہے ہی نہیں نا اسلام میں، سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر چستی پیدا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو سستی کا دو چیزوں سے تعلق ہے، ایک تو آپ ویسے ہی سوچتے ہیں، ہمت ہی نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے تو کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو ہمت کرنی پڑے گی نا۔ آپ صبح اٹھ نہیں رہے تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں اٹھائے گا، اٹھنا پڑے گا آپ کو۔ اور ایک ہے ہماری خوراک سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اپنی زندگی سے ایسی خوراکیں نکال دیں جو انسان کی باڈی کو سست کرتی ہیں، سمجھتے ہو؟ تو تین چیزیں آپ اپنی باڈی خوراک میں کریں۔ نمبر ایک، زیادہ کھانا چھوڑ دیں آپ۔ جو آدمی پھوڑتا رہتا ہے وہ کبھی بھی چست نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھو کھانا کھاتے ہی آدمی کو اونگ آنا شروع ہوتی ہے۔ جب زیادہ پھوڑو گے، مجھے یاد ہے، اچھا وہ میں اگلی دفعہ میں بتاؤں گا۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کھانا کم کھانا ہے۔ آپ کو بہت مشکل لگے گا یہ، یار کیسے کم کھائے؟ ایک ہفتہ ٹریننگ کرنی پڑے گی، اس کے بعد کم کھانے کی عادت۔ اور دیکھو جو کام نہیں ہو رہا نا، اس کے بالکل اپوزٹ چلنا شروع ہو جاؤ تو وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ سے کھانے میں کمی نہیں ہو رہی، کچھ دن کنٹینیو روزے رکھ لو، کنٹینیو کیا کرو؟ بھوکے رہنے کی عادت۔ جب زیادہ ویٹ اٹھاؤ گے تو کم ویٹ تو ہلکا لگے گا نا پھر، تو یہ کرنا پڑے گا۔ اب اس کے طریقے کیا ہیں کم کھانے کے؟ یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی تو میں مختصر سے۔ نمبر ایک، زیادہ چھوڑ دو، تھوڑی سی بھوک رکھ کے چھوڑا کرو کھانا۔ کھانے کے بعد پانی، خاص طور پہ ٹھنڈا پانی نہ پیو، اس سے سستی بہت آتی ہے۔ آپ جتنا بھی چست بننا چاہو گے آپ کی باڈی نہیں کرنے دے گی، چلنے دے گی آپ۔ دوسرا کام آپ نے جو اپنی سستی کو دور کرنے کے لیے کرنا، میٹھا کم کرنا ہے۔ جتنا کاربوہائیڈریٹ ہمیں چاہیے نا، ہم اس سے 10 گنا زیادہ لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو کھانے کے بعد کھیر اور حلوے پھوڑے جا رہے ہیں، میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے کھا رہے ہیں لوگ۔ جب کھانا ہم کہیں دعوت میں کھاتے ہیں، لوگ اب میٹھا لا کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں یار اتنا کھانا ہم نے کھا لیا کیسے کھائے ہم؟ یہ تو کھانے سے بھی ڈبل انرجی ہے جو آپ لے رہے ہو۔ آپ نے جو کھانا کھایا ہے نا، اس سے اتنی انرجی نہیں ملے گی جتنی اس کے بعد حلوے یا مانڈے سے یا کھیر سے ملے گی آپ کو۔ تو انرجی یوٹیلائز تو ہو نہیں رہی، تو پٹ پٹا کے دھماکے سے مرنے کے علاوہ یہ اگر میں قسم اٹھا کے بولوں نا کہ اپنی قبر کدال لے کے کھودتے وہ اتنا برا نہ ہوتا جتنا آپ یہ کر کے کر رہے ہو۔